Hello everyone, welcome back to my channel. चिंता करिबार किछि नाही. There is nothing to worry. There is nothing to worry. चिंता करिबार किछि नाही. मते तुम सहित जिबार अछि. I have to go with you. I have to go with you. मते तुम सहित जिबार अछि. कथा हेबारे कोन जाउछि. What goes to talk. What goes to talk. कथा हेबारे कोन जाउछि. मु तुम सहित केबे भी कथा हेबी नाही. I will never talk to you. I will never talk to you. मु तुम सहित केबे भी कथा हेबी नाही. आवश्यकता ठू अधिक बा यथेष्ट अधिक को इंग्लिश रे कहिबा मोर देन एनफ. मोर देन एनफ. आवश्यकता ठू अधिक बा यथेष्ट अधिक. मते दोष दियो नाही. डोंट ब्लेम मी. डोंट ब्लेम मी. मते दोष दियो नाही. अधिक समय नियो नाही. डोंट टेक लॉन्ग. डोंट टेक लॉन्ग. अधिक समय नियो नाही. तुमे मते किछि सिखे दियो. यू टीच मी समथिंग. यू टीच मी समथिंग. तुमे मते किछि सिखे दियो. तुमको एबे भी विश्वास हो नहीं. You still don't believe. You still don't believe. तुमको एबे भी विश्वास हो नहीं. हताश हुओ नहीं. Don't be desperate. Don't be desperate. हताश हुओ नहीं. सुन शीघ्र फेरी आस. Listen, come back soon. Listen, come back soon. सुन शीघ्र फेरी आस. ताकू सामान्य ज्वर होइछि. He has mild fever. He has mild fever. ताकू सामान्य ज्वर होइछि. तांकू सिखिबाकू पड़िबो. He will have to learn. He will have to learn. तांको सिखिबाकू पड़िबो. मु जल्दी आसीबाकू चेष्टा करिबी. I will try to come early. I will try to come early. मु जल्दी आसीबाकू चेष्टा करिबी. तुमे जहा कहूछ ताहा ठीक. What you say is right. What you say is right. तुमे जहा कहूछ ताहा ठीक. मु एथिरे अभ्यस्त नुहे. I am not used to it. I am not used to it. मु एथिरे अभ्यस्त नुहे. मते एहाकू ठीक करिबा दरकार. I need to get it fixed. I need to get it fixed. मते एहाकू ठीक करिबा दरकार. से किछि समय पाई तुम सहित रहिबो. He will be with you for a while. He will be with you for a while. से किछि समय पाई तुम सहित रहिबो. मु शीघ्र घरे पहुँचुछि. I am reaching home soon. I am reaching home soon. मु शीघ्र घरे पहुँचुछि. एहा आउ किछि. This is something else. This is something else. एहा आउ किछि. से घरे रहिबाकू भल पाए. She loves being at home. She loves
being at home. ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେ କିଛି କହୁଛ କି? Are you saying anything? Are you saying anything? ତୁମେ କିଛି କହୁଛ କି? ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। He had come to me for money. He had come to me for money. ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ। You are always asking questions. You are always asking questions. ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। I was thinking about you. I was thinking about you. ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କଲି। I kept my promise. I kept my promise. ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କଲି। ଏମିତିକି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। I don't even know her. I don't even know her. ଏମିତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ନ ଆସେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? What if I don't come? What if I don't come? ଯଦି ମୁଁ ନ ଆସେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ମୋର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଚାହୁଁଛି। I want my money back. I want my money back. ମୁଁ ମୋର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଚାହୁଁଛି। I hope ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। Thank you so much for watching. Thank you.